Bueno, no hablo inglés tan bien como desearía, entonces voy a hablar en español. Para mí es un honor inmenso poder estar aquí, ver nuestro país desde la distancia, el momento que estamos viviendo, y poder ver también mi país a través de sus ojos. Tenemos una historia en común desde la participación de los ingleses en las guerras de independencia hasta el momento que vivimos hoy. Yeah, I don't speak English as well as I should, so I'm going to speak today in Spanish. It's a real honor to be here today to see my country in this moment from outside, to see from the distance through your eyes, have a look at my country in this way. We have a shared history right back from our independence fight. We had British and English involved. Y bueno, vengo de un país que, como dijo mi presidente, mi compañero Gustavo Petro, es uno de los más hermosos de la tierra, pero también es el segundo país más desigual de todo el continente. Hemos vivido décadas y décadas de conflictos, desde las guerras de independencia en 1800 hasta nuestros días. Pasamos por la guerra de los 1000 días, por la época de la violencia en Colombia, que dejó más de 180.000 muertos cuando solo éramos 13 millones de habitantes, y el conflicto más reciente, que empezó en 1974 y que se caracteriza por la expansión del paramilitarismo en Colombia, el surgimiento de las guerrillas y por supuesto también del narcotráfico. I come from a country that, as our President Petro said, is one of the most beautiful countries in the world, but also one of the most unequal. We've suffered decades of violent conflicts. We've had wars such as the 1000-Day Wars. The period known in Colombia as the violence, and during this period we lost 180,000 people of a population of just 13 million. The most recent period of violent conflict started in 1964. And in the context of this conflict, we see the rise of the paramilitary forces, guerrilla forces, and also the phenomenon of narco-trafficking. Yo nací en 1978, en la época de las dictaduras del Cono Sur, en Colombia, el Estatuto de Seguridad. Mi padre fue Carlos Pizarro León Gómez, comandante del Movimiento 19 de Abril, quien firmó la paz en 1990 y fue asesinado cuando era candidato a la presidencia 45 días después de firmar la paz. Y es esta la época en la que me voy a centrar porque es el origen del momento que estamos viviendo hoy. I was born in 1968, 70. Just testing the English. Born in 1978 during a period of dictators in South America. My father was a man called Carlos Pizarro. He was a founder and comandante in the M19 guerrilla organization. He signed a peace deal, as that organization signed a peace deal in 1990. 45 days later, he was murdered. This is the era I'm going to focus on, so I think it's of great importance of what's happening today. Entonces tuve, como muchos de los niños de Colombia, una infancia en la clandestinidad y sufrí la persecución estatal hasta que tuve 32 años y pude regresar a mi país después de un exilio de 8 años. Pero bueno, volviendo a esos años, según la Comisión de la Verdad en Colombia, entre 1985 y el 2012, han sido asesinadas más de 450.000 personas. El subregistro nos lleva a aproximadamente unas 800.000 personas asesinadas. Si sumamos el periodo de la violencia anterior y este periodo, estamos hablando de que solo en el siglo pasado y principios del siglo XXI han sido asesinadas en mi país más o menos 1 millón de personas. Somos 40 millones de habitantes y los responsables son el paramilitarismo en un 45%, las guerrillas en un 27% y los agentes del Estado
en un 12%. Mi padre fue asesinado en una alianza entre agentes del Estado y paramilitares en 1990. Si nos vamos un poco a la historia, los desaparecidos en el Cono Sur fueron 30.000. Nosotros estamos hablando de 120.000 desaparecidos en esos años. As many children lived, I had to live this life in a context of clandestinity and living in clandestine conditions. I suffered as a family and myself state persecution. I recently returned, or I had to return to Colombia after living in exile for 8 years. And as a report recently released by the Truth Commission showed, in a period, from 1985 to recent years, 450,000 people had been murdered. We can talk about 800,000 if we include the periods called the violence, which came before. So we're talking in the most part of the last century and the beginnings of this century, a small part of the beginning of this century, nearly 1 million people murdered during these violent conflicts in a country of just 40 million people. If we look at who was behind this violence, we can look at statistics which show the paramilitaries responsible for 45%, guerrillas 27%, and the state 12%. My father was killed by paramilitaries working in collusion with state actors. And if we look at the disappeared people in Colombia, people often look at what happened in the south of South America, in Argentina, in Chile. There's a total of roughly 30,000 people who are said to have been disappeared. In Colombia, we have a total of more than 120,000. Tenemos 8 millones de personas desplazadas por la violencia que tuvieron que salir de su territorio precisamente porque luchaban por proteger el territorio de la injerencia extranjera, de lo que nosotros hemos llamado los grandes monocultivos, o para extraer carbón, petróleo, para robarnos el agua, porque además somos el segundo país más biodiverso del mundo. En medio de esta guerra, 16.000 niños fueron reclutados forzadamente y tuvieron que luchar en uno u otro bando. Y hemos tenido también 4 procesos de paz que vale la pena exponer aquí. Los procesos de paz de la violencia en Colombia. Guadalupe Salcedo fue asesinado. En la UP, en el proceso de paz con las FARC en 1984, un partido político entero fue asesinado, la Unión Patriótica, 6.000 de sus miembros fueron asesinados. In Colombia, we've seen 8 million people displaced, forcibly forced to leave their homes, their land, particularly because of trying to fight to defend and protect their land from the interests of foreign investment, foreign operations, mining for coal, oil, looking to take access to water, because in Colombia we're the second highest country in terms of biodiversity. We've seen 16,000 children recruited into armed groups, forced to fight in conflict. We've also seen 4 periods of peace processes, which is important to talk about. So we've had in each moment of a peace process, we've also seen an increase in violence. We saw the murder of Guadalupe Salcedo, and in 1984, during a peace process with the FARC, there was a creation of a political party, the Patriotic Union. The party was attacked and wiped out. We had 6,000 people killed after this peace process from this political party. El proceso de paz como en el M-19, mi padre, que fue asesinado, como ya les dije, y la Constitución de 1991, parecido a lo que están viviendo Chile hoy, pero en Colombia la guerra y la paz conviven de manera absolutamente dramática. Y finalmente el proceso de paz con las FARC, que se firmó en 2016, pero van 315 reincorporados que han sido asesinados. Y en medio de todo esto surge precisamente con el último acuerdo de paz un nuevo sujeto social en mi país, que es la protesta social, el fortalecimiento de las organizaciones sociales y
empiezan a darse toda una serie de movilizaciones en el 2018 lideradas por el movimiento estudiantil, en el 2019 por los sindicatos, el movimiento indígena, el movimiento campesino, movimientos políticos como el nuestro y por supuesto las juventudes y ambientalistas, y llegó la pandemia. The peace process, we had the peace process of the M19, which my father was involved in, and as I said, he was killed shortly after. This led to the creation of a constitution, a new constitution in 1991, a bit like maybe what was trying to be happening in Chile recently. But in Colombia, we really live the conditions of peace and war side by side in quite a dramatic way. And then we've had a more recent peace process in spite of a deal being signed in 2016 with the FARC. Over 315 of the former combatants who signed up to the peace agreement have been killed since. Since that deal was signed, we've seen a generation of a new context of social protest. We've seen a strengthening of social movements across 2018, 2019, led by students, indigenous communities, peasants, young people, trade unions, and this was developing, and then we got hit by the pandemic. Y en el tercer pico de la pandemia llegamos al estallido social, que seguramente ustedes lo vieron en los medios de comunicación. Millones de personas salimos a las calles, sobre todo mujeres y jóvenes salimos a las calles, obviamente los movimientos sociales también, precisamente por esas brechas de género. En las regiones, en el campo, la gente que estaba en medio de la guerra fue confinada por los grupos armados y confinada por el hambre. Y en las ciudades la gente tuvo que escoger entre el contagio y el hambre. Y eso nos llevó a ese estallido social sin precedentes. 12.000 protestas en esos casi 3 meses, en 104 puntos. Por supuesto, una violencia policial desmedida. 80 jóvenes fueron asesinados, más de 80 perdieron sus ojos. Y por supuesto 28 mujeres fueron víctimas de abuso sexual por parte de la policía o en estaciones de policía. Pero de esa movilización en las calles hicimos un llamado a una movilización en las urnas que nos llevó, después de una campaña intensa de más de un año, a ganar la presidencia de Colombia por primera vez en la historia republicana de nuestro país. Do I need to translate? During the third peak of the coronavirus, we saw the biggest protest that many of you may have seen in the streets of Colombia. Millions came to the streets last year, led particularly by women and young people, but also with the involvement of social movements, of course, as well, because we'd had a long period previous to that in the countryside in poor areas where people were forced into their homes, having to choose between hunger or putting their health at risk. And this is then what we saw come to fruition with the protests, or led to the context that led to the big protest last year. And there was an incredible amount of violence in response from the police. We saw at least 80 people, protesters killed, more than 80 people with permanent damage to their eyes as a result of police actions, 28 women victims of sexual abuse, either by the police or when they were in police stations. But then what we called for is to continue that mobilization, continue that energy from the streets into the polling booths, into the votes. And this is ultimately what led to us, for the first time, having victory for the left in a Colombian presidential election and congressional election. Además de eso, nos convertimos en el partido mayoritario. Pasamos en la Cámara de Representantes, donde estaba yo, de 3 congresistas a 31. En el Senado de la República, donde estoy ahora, de 10 a 20. Es decir, somos una fuerza política en crecimiento, pero tenemos que cuidar ese crecimiento. Gustavo Petro es desmovilizado del movimiento 19 de abril, un luchador de más de 30 años por la democracia. Francia Márquez, una mujer negra,
de la Colombia profunda, de Suárez Cauca, y por supuesto representamos esa Colombia popular. Nuestra apuesta es una apuesta juvenil, es una apuesta de las mujeres, es una apuesta cultural, por una transformación cultural profunda y por supuesto desde la alegría, desde el entusiasmo, desde el optimismo. Surgimos de los años más duros de la guerra, de la violencia de las élites, del neoliberalismo, del capitalismo y por supuesto también de la lucha por la tierra, de la superación de los conflictos ambientales. Somos hoy, como lo hemos dicho, y queremos ser para Colombia, para nosotros y para el mundo, queremos ser una potencia mundial de la vida. We are a growing, we also are now the majority party in Congress, in both houses. We're the biggest party, in both houses. In the lower house, where I previously was, the members of that house, we had 3 representatives. We've now moved to 31. In the Senate, we had 10 representatives and are now in the Senate, and we now have 20 senators. We are a growing political force, but we've also got to be careful and take care and be alert. Gustavo Petro, the president, he was a former guerrilla in the M19 movement. He's a long-time fighter for social justice. And we have Vice President Francia Márquez, a black woman from Suárez in Cauca, representing the popular masses of working-class rural people. We are representing the people from these forgotten territories in Colombia, representing the voice of women, of young people, bringing this culture into our government, a culture of positivity, optimism, joy. And we've now coming through, we want to push through and come to the other side of this long, dark period of war, of the extremities of neoliberalism, of capitalism, of conflicts for land, from the destruction of the environment. As we say a slogan, we want to be a world power for life. Venimos a plantear que la discusión de la lucha contra las drogas es una discusión global, que la lucha contra las drogas en nuestro país ha fracasado absolutamente. Las drogas se quedan en Europa y nosotros no nos quedamos ni con el dinero ni con el crecimiento, nos quedamos con la muerte y la violencia. Estamos luchando contra el cambio climático, bajo ninguna circunstancia vamos a sustentar el profundo cambio social que proponemos a costa del medio ambiente. Estamos en contra del cambio climático, es nuestra postura principal y es el mensaje además que queremos enviarle a América Latina en esta nueva ola del progresismo. Nosotros nos paramos del lado de la vida humana, pero por supuesto también defendiendo todos los tipos de vida, hoy que las juventudes sienten que nos acercamos al final de los tiempos. And what we also want to talk about and bring to the table is a conversation and a look at the policy around the war on drugs. This needs to be an international issue and focused on in an international way because the war on drugs has failed. We see drugs taken to Europe, but in Colombia there's nothing. There's not the money, there's not the economic growth. There's just death and violence as a result of this. And also in terms of climate change, we're clear that we're not going to further our social progress and these social issues that we want to introduce in Colombia at the detriment to the environment. And that is the first message we want to be clear on. We are going to prioritize protecting the environment as a government. We want to be protecting all forms of life, human life and every other single life that there is on the planet. We're going to keep bringing that voice together and getting closer to the young people today in Colombia. Por supuesto, traemos todo un paquete de reformas. No me voy a centrar ahí, las invito al jueves a que vengan a hablar nuevamente conmigo, pero estamos en una propuesta absolutamente ambiciosa que pasa por un cambio de paradigma, que pasa por una disputa cultural
en eso es lo que estamos y tenemos que estar todos los pueblos del mundo. Tenemos que romper la inercia de la derecha que viene creciendo, sobre todo en Europa. Nosotros planteamos poder hacer viable el cambio a largo plazo y creo que ese es el mensaje de América Latina en estos momentos de oscuridad para Europa, y ese cambio de paradigma, ese cambio a largo plazo tiene que ser con las juventudes, tiene que ser conectados con la sociedad, toca entender los movimientos sociales y la forma de organización política de una manera diferente y por supuesto una agenda ambiental seria donde nosotros confrontamos el modelo económico, el modelo de consumo vigente y planteamos esa discusión para el continente. Hablamos de la integración de América Latina, pero también del diálogo entre América Latina con Europa, por supuesto con ustedes. La invitación es precisamente a esto, a construir un modelo de desarrollo sostenible, solidario, que mantengamos el diálogo nuevamente entre pueblos. Nos han dicho que somos distantes, nos atraviesa un océano, pero créanme que somos mucho más parecidos de lo que imaginamos. Adelante, fuerza para ustedes, seguro llegará el fin de la larga noche para ustedes también. Of course, we have a big packet of reforms that we're wanting to introduce. I'm not going to go into details now, but we have an event on Tuesday, not Thursday. Sí. Tuesday here, aside Thursday in London. And we have a very ambitious plan. We want to change the fundamental paradigm, the fundamental culture in our country, but we need to unite all of us, bring us all together for these changes. We need to break down the control that the right has here in Europe and other places. We need to show, and we want to show as a government and shine the light that we are in the progressive end, we are the viable option, and we want to offer hope for this dark period in many parts of Europe where the right is still so dominant, but it's so fundamental for these changes to take place. It needs to be done together with young people. It needs to be together understanding that there's the changes that there are and need to take place within social movements. We need to be serious as well and show that we can propose an economic model that is viable. And of course, we're focused on integration across Latin America, but it's also fundamental that we build links in Europe with all of you. We need to put forward proposals for economic model that is sustainable, that is focused on solidarity between peoples. And we need to keep building this solidarity between all of us. People might say, or you might think that because of the distance we are very different, but it's not true. We are the same and share so much. And hopefully soon we'll see the end of the dark days of conservatism that you're living in Europe. Para terminar, proponemos cambiar con la matriz energética, con la economía extractivista. Esa es la raíz de nuestro programa. Por supuesto, proponemos un cambio con las mujeres, o el cambio es con las mujeres o no será. Tenemos mucho que decir al respecto. Fuimos el sustento de la vida en los años más duros de la guerra. Nosotros y nosotras como generación no aceptamos un destino distinto a la paz y nos vamos a jugar la vida, nos vamos a jugar el todo, por construir no solamente un país, sino un mundo a la altura de nuestros sueños. Muchas gracias. And to finish, I want to put forward this fundamental proposal that we have, that we need to change our relationship with the environment. We need to put an end to the extractivist industries. That is at the very base of our political objectives and our political program. But of course, also focusing on building solidarity and building the rights of women. The changes will take place with women or they won't happen at all. We cannot accept anything but a country in peace, and we're prepared to put everything on the line to bring about this peace and to make sure the dreams we have for our future can become a reality. Thank you.